Good morning, good morning, good morning. Turtles Guide today. Today is October 25, 2024. So, manghatag ta combination. Okay, one kumbira, pabagdukan ako karon 100 pesos. Bagdukin yung 100 pesos. Okay. So, natay ko na recap sa result. 2 p.m. 954. 5 p.m. 036 and 9 p.m. 874. Okay? So yan ang atong recap gahapon. So karon natay ko coding. So naay chance mo dawas ang coding, no? 071 ang coding sa 954. Bagdukin ninyong coding. 982 coding. Actually kana 982 bago lang nigawas si 982, no? Ang coding siya nigawas karon. Okay? So, nibalik ang result sa 9 p.m. 874. So, delikado ang coding na 351. Banati na niyo mga coding, guys. Okay, mga boss, banati ang coding. Kinaanay chay chance mo on the spot karong adlaw. So, today is October 25, no? Naagi tayo pampaswerting ng araw. So, one combi lang, bagdok mo ni target rumble. Kamon libala slide, okay? Ayan. So, bagdok 100 pesos. VIP number 252. Okay, last 2 225 52 and 22. Mano yung mga last 2. Okay, itong mga hilig din mo bagdok sa last 2, pwede mo bagdok ka na. Okay. So, kamo rin bahalag slide kung mag-sold out na siya ng combination. Okay. Kamo rin bahalag slide. I-slide din na ninyo. I-syndicate lang na ninyo, guys. Okay, so dahan salamat. Ay kalimot pag register sa online STL, nasa comment section, i-click lang niya para maka-registered mo. Dahil tayo na mo online. Labi na karon ting ulan. Bagyo, no? Nay bagyo, mga bagyo, uwan, no? Init. So online na di mo tayo, guys, para wala hassle, di ba? Dili na siya kasug oras. So dahan salamat and good luck.